Tomorrow, Jotano, Saimano, NSS, Tamuhin. Tamuhin. Saikan nagamo Rashtriya Seva Yojana. Belai kano mo importance. Strengths on the achievement. Future. So Tajigo Kraga. Nini society no reform kanya lagi. NSS belai kano samona. Zara NSS by Zara Jolito Tomero. Pula uno saka. Nini kubuima tongai true. Sincere ma tongai sacrifice ma khlainai nujura khlaiman yakai nini life nini target nini goal already failed business service social activist any nunje kono samo a sincerity green guy nung climate body bagay all India ni Ungtham college university and other school of not only 1 day 2 days 7 days guy of multi-purpose training high. There is multi-purpose training center high. Nini health nini future nang tawa kay nang finite je job nini jilne job nang je job kaya ni apo guarantee job guarantee NCC sun NCC je klayo bile ka guarantee do jara NCC keda ro boro Indian ni force ani agaba discipline kono jaga devi theke shuru klayo boni bagane so salary kom Chini life bupur sing explain mane kong sing select. Abune lo deke chini guardian suni kok naya, teacher suni kok naya, chini professor suni kok naya. Apuno kitu teruk nang society by hasal ngi tham. Society by nang hasal ngi thanai. Apuno ngi ni mental lo, ni bokro ko onwan sumani phainai. Drugs addicted nai, anti-social nai, buli mani khop nai. Oma hai ke society ko na kaise seleng ma sisa borak ngai basa nai. Onek somi chungone ko yes, this is my job. Anje gundami kaya nama nakta job. No, ni mo job ya, ni mo ke for timing si, ni mo structure ni bagi si. Sungkini o jaga basa woi. As a EM and former MLA, and MLA bongka, our Hassan is coming here. MLA for EM ka, Tawayan Bishinka. 64 years, and was a struggle player. This is society Nibagay, Samajak Hanya Nibagay, Samaj Baki group tonight, serious student on a bike tonight, school bike some night. Almost Saturday somewhere. My dear students, nurturing guardian of Makarana, our society of cook, scientific, hang of Solidu, Kahabasan of Solidu. So many students guardian Hotasango, Na, Sacrimania, Politam Planet, whatever be a pass type for you, pass engineer to Sacrimaya, what? Tanimayana, Sacri, Kinono the Tanai, didn't Sacrino the Tanai. Nanti sakrimar thane le. Tiri o college ni, Kongulun degree college ni onek students ro kaham chakri klai. Nor kan kaisa memorandum submit lagi PG ni bagai Anglo lagi no. Tipurani Chief Minister totha Town Education Minister Dr. Manik Shah ni sanyam chithi sika aban reply beka kor nai tu. Non aban nai tu mau nai. Karena san mani
na naimani nong grievances nong is a one sumani jodi tokan kai tamui yang nai ba engnai sasanai nomor sakale uisa lobar ka amra korbo joy sung kuplai engai chini poito tomo potho nini poito kri kai nini বিশ্বাস kri kai nang jibon success khaibi boni bagai koboi norko piyonai tatal jibono যে কোনো মিথ্যাবাদী নয় পৃথিবীর সাথে জয় খাইবে না কবই সকল যারা সত্যিত নয় বড় জয় তিনি বনে বাগে আনি স্টুডেন্ট নাম কয় जों कुमुइबे गामिनि हानिया सामु जों एवारनेस प्रग्राम खालायनाय ड्राग्स एवारनेस प्रग्राम खालायनाय बाहायके जों गाहाम लामायाव लुगैमान बाहायके स्रायक जे ड्रप आउट दंमोन आपना बाहायके लांनाय तांगै बांला मिडियाम होनो जोंनि आनेबा शुद्ध इंग्लिश मीडियम इंग्लिश बांला मीडियम हो तिनीहरु बांला मीडियम पढिबैन तिनी प्रोफेसर नै गोबां दङ डक्टर नै गोबां दङ इंजीनियर चीफ इंजीनियर नै दङ नेभियाव थाङै चाकरि खायनाय दङ इंडियानि कतर फोर्स नि आरनि गोबां अफिसार्स नै रकमले भाषा कतरिया किन्तु नों आं बुसुक सामु माने बाके परिमाण आवश्यकता कत বনি বাগে আমি আবারও আজকে যে এই যে শুভ অনুষ্ঠান এই ধরনের যে মানে প্রোগ্রাম আমাদের জন্য আজকাল এই সময়ের জন্য যে বর্তমানে যে অবস্থাতে এই সমস্ত আমাদের এনএসএস এই যে আমাদের প্রোগ্রাম অত্যন্ত জরুরি প্রত্যেক স্কুলে প্রত্যেক কলেজে এইভাবে যেভাবে দরকার সেভাবে এখন চলছে আমি আগামী দিনে আমি আবারও অনুরোধ করব এটাকে আরো সুন্দরভাবে যারা ট্রেনার যারা আপনাদেরকে বিশেষ স্টুডেন্টকে শেখাবেন মানে সুন্দরভাবে আপনারা ওনাদেরকে শেখাবেন এই আশা বিশ্বাস রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি নমস্কার খুলুমকা হামবাই